Estás a punto de ver el discurso que dio Donald Trump después de atacar a Irán. Discurso en el que prácticamente les declara la guerra. Así que miren el clip, por favor. Hopefully we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Y ese fue el discurso de Donald Trump a la nación después de haber atacado a Irán. Y efectivamente le declaró la guerra a Medio Oriente y amenazó con más ataques si es que Irán llega a tomar represalias, diciendo, y cito, hay más objetivos. También hizo esta publicación: cualquier represalia por parte de Irán contra los Estados Unidos de América será respondida con fuerzas mucho mayores a las que se presenciaron anoche. Gracias, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos. Ahora, pueden pasar dos cosas aquí. Irán puede acatar las represalias que Donald Trump tiene y no tomar represalias, o ven este ataque como una provocación de guerra, que prácticamente eso es, y escalan esta peligrosa situación. Ahora, yo no soy alguien que sabe tanto de Medio Oriente, ni siquiera es que hablo de Medio Oriente, y efectivamente no llevo tanto tiempo estudiando este tema, pero lo que sí te puedo decir es que entiendo al menos lo básico, y solo con entender esto me basta saber que no es que digo que vaya a pasar, pero es muy probable que Irán no se vaya a quedar de brazos cruzados. También es muy importante saber qué se habla dentro de Irán, o sea, qué dicen los medios, qué dicen las televisoras, productores, influencers. Y no les voy a traer toda esa información, pero sí quiero citar una cosa que ellos dijeron. Cada ciudadano o militar estadounidense en la región ahora es un objetivo. Ahora quiero hablar de un tema que no sé si ustedes estén enterados. Por gran parte de la década, muchos republicanos radicales no paran de reclamar que el tema de Benghazi fue uno de los peores temas en seguridad nacional de Estados Unidos. Por si no saben lo que pasó, Benghazi es una ciudad de Libia, y aquí había una sede de Estados Unidos en la que se encontraban personas muy importantes de Estados Unidos. Y justamente este día se encontraba el embajador de Estados Unidos en Libia. Él se llamaba Christopher Stevens, y al parecer cuando él llegó a Libia ocurrió un ataque obviamente planificado en el cual se incendió esta sede de Estados Unidos en Libia, específicamente en Benghazi. Y cuando pasó esto, tristemente falleció Christopher Stevens, como les digo, el representante de Estados Unidos en Libia, y otros dos funcionarios estadounidenses. Y todo esto como represalia contra Estados Unidos, y es algo que los republicanos no han parado a achacar, porque le echa la culpa a todo el servicio de seguridad estadounidense, que obviamente pertenecía, o mejor dicho, era liderado por demócratas. Pero ahora el punto es que los republicanos no paran de achacar que fallecen estadounidenses por culpa de demócratas, ¿verdad? Ahora me pregunto yo, ¿estos mismos republicanos serían capaces de denunciar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si es que cualquier miembro del servicio estadounidense muere dentro de Irán? Porque como lo viste anteriormente, ya los declararon como un objetivo. Eso quiere decir que gracias al accionar de Donald Trump, cada estadounidense que vive en Irán corre gran riesgo. Y por ende, si llega a fallecer va a ser culpa de él. Así que yo espero que estas mismas personas que acusaron con mano fría a toda la administración demócrata cuando pasó lo de Benghazi, con la misma mano fría denuncien a Donald Trump y toda su administración por lo que están haciendo y las vidas que quizá y esperemos que no se pierdan. Pero la verdad, yo estoy muy seguro que lo que va a pasar es que todo va a quedar en silencio y la gente no se va a quejar. Y por supuesto, esto que está pasando es algo que contrasta bastante con lo que Donald Trump prometió cuando comenzó su mandato. Pues antes de ser presidente, cuando él estaba como candidato, él prometió muchas cosas, como bajar precios, mejorar calidad de vida, pero también prometió acabar con guerras. Es más, él dijo que antes de ser convocado como presidente, cuando él ya sea elegido pero no lo convoquen todavía, mejor dicho, antes de que le pongan la investidura, él iba a encargarse de acabar las guerras. Cosa que evidentemente no ha hecho, no va a hacer e incluso está provocando más. Y esto es una pequeña muestra de cómo sonaba eso. Miren el clip. Our military is stronger than ever before, and we are not going to deplete it again on stupid, senseless
endless wars. World War III has never been closer than it is right now. We need to clean house of all of the warmongers and America last globalists in the deep state. I am the president who delivers peace. I was the first president in decades who didn't start a war. But I stand here today, and I'm the only candidate who can make this promise. I will prevent, and very easily, World War III, very easily. Y esto fue lo que dijo Donald Trump hace unos meses justamente en su toma de posición. Miren el clip. In 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. Claro que sí, un unificador, un pacificador, lo cual como todos saben se consigue lanzando bombas a Irán, se consigue sembrando terror y miedo sobre personas que evidentemente han demostrado por la historia que son muy peligrosas. Se consigue haciendo todo esto mientras tiene funcionarios estadounidenses viviendo en Irán. Me recuerda a otro unificador y pacificador muy grande que no sé por qué no le dieron un Nobel. No sé si lo conozcan, pero se llama George Bush. Y su legado de paz es increíble. Y miren, todo esto que está pasando viola la Constitución estadounidense. Incluso un miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Thomas Massie, salió a quejarse de esto. Y dijo, y lo cito, esto no es constitucional. Y la realidad es que a quien le concierne declarar la guerra no es al presidente de Estados Unidos, sino que es al Congreso. Pero al presidente esto no le interesa porque no respeta ni al gobierno, ni a las leyes, ni a la Constitución. Y porque él sabe que dentro del Congreso ha logrado meter varios lacayos que son incapaces de levantarle la voz o llevarle la contra. Francamente, para Donald Trump esto es una apuesta segura. Y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, emitió un comunicado diciendo lo siguiente: el presidente tomó la decisión correcta e hizo lo que tenía que hacer. Los líderes del Congreso estaban al tanto de la urgencia de esta situación y el comandante en jefe evaluó que el peligro inminente superaba el tiempo que tomaría el Congreso actuar. Al último patrocinador estatal del terrorismo, que corea muerte a América, simplemente no se le podía permitir la oportunidad de obtener y usar armas nucleares. El presidente respeta plenamente el poder del Congreso, consagrado en el artículo 1, y el ataque limitado y dirigido de esa noche sigue la historia y tradición de acciones militares similares bajo presidentes de ambos partidos. Y el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, escribió: el régimen en Irán, que se ha comprometido a llevar a la muerte a América y a borrar a Israel del mapa, ha rechazado todos los caminos diplomáticos hacia la paz. La equivocada persecución de armas nucleares por parte de los mulas debe de ser detenida. Al actuar esta noche para asegurarnos de que Irán no tenga acceso a armas nucleares, respaldo al presidente Trump y rezo por las tropas y el personal estadounidense que está en peligro. Esto quiere decir que todos estos miembros del Congreso no quieren hacer valer su poder como personas dentro del Congreso, o mejor dicho, no quieren hacerse valer como igual del gobierno. Están ahí simplemente para servir como que si fueran simples súbditos de Donald Trump y decirles que sí a absolutamente todo. Aunque esto tristemente arrastra a Estados Unidos a una guerra totalmente innecesaria. Guerra que los republicanos prometieron por meses evitar. Y aún peor cuando Donald Trump había dicho que él iba a ser un presidente pro paz, antiguerras, que se encargue únicamente de unificar y pacificar todo. Existen muchas palabras para referirse a la presidencia y a toda la administración de Donald Trump. Pero después de todo lo que acaba de pasar, después de este ataque ilegal de Donald Trump contra Irán, la única palabra que se me ocurre es caos. Literalmente Estados Unidos tiene un presidente senil, un secretario de defensa alcohólico, inútil e incapaz, y tienen a un vicepresidente, J.D. Vance, que lo único que quiere, y es notorio, es ganar puntos para la próxima presidencia tratar de lanzarse como presidente. Actualmente nadie entiende lo que está pasando, comenzando con Donald Trump, quien no simplemente cambia de postura cada hora, sino que en cada momento que tiene lo aprovecha para exponer sus mentiras, como lo acaba de hacer en un video compartido en Truth Social, video que te voy a mostrar y video que le explotó en la cara él mismo. Pero primero quiero comenzar con la peor mentira que dijeron, y esto viene de parte de Marco Rubio. Él es el secretario de los Estados Unidos. Miren el clip. On a phrase you just word, weaponization ambitions. Are you saying there that the United States did not see intelligence that the Supreme Leader had ordered weaponization? That's irrelevant. I think that question being asked on the media, that's an irrelevant question. No, they have that is everything the they need key to build a point weapon. in U.S. intelligence assessments. You know that. No, it's not. Yes, it was. No, it's that not. the political decision had not I know been that better made. than you know that, and I know that that's not the case. But You don't I'm know- asking you don't whether know the what you're order talking was about. given. And the people who say that,
It doesn't matter if the order was given. They have everything they need to build nuclear weapons. Why would you bury things in a mountain, 300 feet under the ground? Right. Why would you bury why do they have 60% enriched uranium? You don't need 60% enriched uranium. The only countries in the world that have uranium at 60% are countries that have nuclear weapons. Because Right. they can quickly make it 90. They have all the elements. They have. Why do they have a space program? Is Iran going to go to the moon? No, they're trying to build an ICBM. No, so but they that's a can one day question. put a That's a warhead on question. it. That's a question of intent, and you know, in the intelligence assessment, that it was that Iran wanted to be a threshold How do you state know and what the use this intelligence assessment leverage. says? I'm How do talking you about know what the the public intelligence assessment March says? assessment, and that's why I was asking you if you know something more from but March. that's also if an an order inaccurate was given. representation of it. That's an accurate representation of it. That's not how intelligence is read. That's not how intelligence is used. Here's what the whole world knows. Now, forget about intelligence. What the IAEA knows. They are enriching uranium well beyond anything you need Yes. for a civil nuclear program. So why would you enrich uranium at 60%? Right. If you don't intend to one day use it to take it to 90 and build a weapon? Right. Why are you developing ICBMs? Why do you have 8,000 short-range missiles and 2,000 to 3,000 long mid-range missiles that you continue to develop? Why do you do all these things? They Understood. have everything they need for a nuclear weapon. They have the Okay. delivery mechanisms, they have the enrichment capability, they have the highly enriched uranium that is stored. Yes. That's all we need to see. Right. Well, and that's Especially so in the it was hands the of a regime. That's all. La retórica que utilice esta administración durante los siguientes días o semanas será muy importante. Y comienza justo ahí, con la primera mentira que dice Marco Rubio, utilizando términos como ambiciones de armamentización. Él sabe que no puede decir que Irán estaba cerca de construir un arma nuclear, porque toda la inteligencia sugiere lo contrario, que eso es imposible. Así que tienen que fingir, tienen que mentir, tienen que tratar de abrirse camino con la narrativa. Narrativa falsa que están promoviendo, por cierto. Mentira que están llevando a todo Estados Unidos. Y Donald Trump exactamente hizo eso anoche cuando trató de describir el ataque. Y después de eso dio otra declaración en la que dijo todo lo contrario. Pues todo esto que ha dicho, todo esto que ha pasado, le ha explotado en la cara. Pero primero que todo, escuchemos lo que dijo hace 2 noches. Porque entonces, esa noche Donald Trump trató de presentar esta misión como algo rotundo, un éxito rotundo. Él dijo que obtuvo todo lo que pudo haber deseado, que fue un ataque preventivo, único y final, porque estas instalaciones, según él, fueron completamente destruidas. No quedó nada y ya no hay nada que hacer. Esto es lo que J.D. Vance y Marco Rubio trataron de decir hoy, que Donald Trump no está tratando de llevar a Estados Unidos a una guerra a gran escala, solo para que horas después, él mismo dentro de una publicación de Truth Social, abogue por un camino de régimen. De hecho, esta última publicación podría ser de las más dañinas, ya que se siguen recibiendo nuevos informes de que esta misión fue fallida y que no cumplió como tal su objetivo. Y Donald Trump dejó esto muy claro aquí. Mírenlo por favor. Donald Trump compartió este video de uno de estos bombardeos furtivos aterrizando en Missouri, escribiendo: se dice que el daño a los sitios nucleares en Irán fue monumental. Los impactos fueron duros y precisos. Se mostró una gran habilidad por parte de nuestro ejército. Ahora, esta publicación no fuera nada fuera de lo común para Donald Trump. De no haber sido porque este mismo, la noche anterior, lo afirmó con tanta vehemencia. Y luego sus títeres la mañana siguiente dijeron que sus ataques fueron perfectos, que logramos todo y que esto ya había terminado. Pero claramente Donald Trump está sugiriendo lo contrario. Está diciendo que vamos a tener que continuar escalando este conflicto. Y esto es porque, y escúchelo bien porque es importante, en palabras de él, estos ataques fueron monumentales. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Monumentales en completar la misión capaz? ¿Monumentales tal vez en casi alcanzar el objetivo? ¿Qué significa monumentales? Donald Trump trata de confundir al pueblo, trata de decir palabras que no sean completas. No dice lo hicimos bien y punto, no. Trata de disvariar un poco, ya saben cómo es Donald Trump, no decir la verdad completa, porque nunca lo hace. Si esto fuera así, hubiera cumplido con su disque presidente sin guerras, presidente pacificador, presidente que baja precios, presidente que mejora el estilo de vida, presidente que deporta únicamente criminales. Pero no, todos sabemos que Donald Trump no ha hecho nada de esto. Y más que todo tú, si has seguido este canal y has visto todos los videos que he subido de todas las noticias relevantes de Estados Unidos en las que se nota que Donald Trump no ha cumplido con absolutamente nada de lo que dijo durante su campaña para presidente. En este punto, ni siquiera el mismo Donald Trump sabe qué quiere lograr. Esto es algo que simplemente alegra a Donald Trump, algo que trata de que Donald Trump mejore en su aprobación. Pero ¿qué creen? Está ocurriendo totalmente lo contrario. El movimiento MAGA, o sea, Make America Great Again, movimiento anteriormente, bueno, actualmente casi no liderado por Donald Trump, se está volviendo en contra de él. Como vieron, estadounidenses que votaron por este tipo porque, como él lo dijo,
el presidente antiguerras, una de tantas mentiras que dijo durante su campaña, se sienten engañados estos electores, obviamente. Y está claro que Donald Trump va a hacer lo que quiera, cuando quiera y sin importar si eso pone en peligro a sus electores. Bueno, mejor dicho, a todo el pueblo. Y a él no le importa violar la ley, la constitución, no le importa, él solo quiere hacer lo que él quiera hacer. Pero ahora se está dando cuenta de todos los errores que está cometiendo. Y esto lo vemos reflejado en varios informes. Miren el artículo. La nueva declaración de Donald Trump muestra que no está seguro de los resultados del bombardeo en Irán. Donald Trump el domingo planteó la posibilidad de que su emblemático esfuerzo de bombardeo iraní haya fracasado. Según reporteros del New York Times, este fin de semana Trump acudió a Truth Social, como ya dijimos, contradiciendo al vicepresidente J.D. Vance y sugiriendo que un cambio de régimen en Irán es posible. La declaración en sí misma muestra que Donald Trump no está seguro de que si su gran plan funcionó o no funcionó. Según el reportero de investigación del New York Times, Eric Lipton, Trump parece no estar seguro de los resultados, ya que ahora está sugiriendo que podría ser necesario un cambio de régimen, es decir, que la amenaza nuclear aún podría existir dentro del liderazgo actual. Donald Trump prácticamente está admitiendo que fue un fracaso su misión, está retrocediendo, está cambiando su lenguaje, ni siquiera él sabe lo que quiere y está contradiciendo todo lo que sus títeres dijeron justamente esa mañana. Pero lo que sí está muy claro es que ni Donald Trump, ni siquiera los más altos rangos militares son capaces de afirmar que la misión fue un rotundo éxito. Esto no fue como Donald Trump había dicho, que iba a ser una acción única y definitiva. Simplemente fallaron en la misión y cada vez Donald Trump pierde más apoyo. Y ahora, como es de costumbre para Donald Trump, está tratando de compensarlo con una distracción. Y esto fue señalado por el senador Mark Kelly en un clip que estoy a punto de mostrarte. Míralo por favor. Well, let me just start by saying, what I think should have happened here, right up front is him coming to Congress and asking for authorization to do this. That's the constitutional approach to this. He could have talked to us about what the goal is and what the plan is ahead of time, and we could have had a discussion about it. He says these sites were obliterated. If you listen to the chairman of the Joint Chiefs of Staff, Dan Kane, clearly we've got to do bomb damage assessment. It's hard to figure out even when you're destroying a building. In this case, the buildings are actually underground, buried 200 feet, dirt, rock, concrete. It's a really hard problem. And I'm not clear, it's not clear to me, and it's probably not going to be for some time, whether we actually took out their capability. Let me ask you, because Vice President J.D. Vance, about your argument that the president should have come to Congress, argued that it wasn't necessary. He said the president has the authority to act to prevent the proliferation of weapons of mass destruction. What's your reaction to Vice President Vance, who said he absolutely had the right to act? Well, I would say when there's a clear and imminent threat to U.S. citizens, to the United States, to the homeland, the commander-in-chief has a right to act. That wasn't the case here. And I think certainly for the 40,000 troops in at least 6 countries in the Middle East, we have a lot of bases in the Middle East, those troops are now at greater risk. I think folks here at home as well are at greater risk. We could see terrorist attacks here. The Iranians still have a lot of proxies. They could go after us. The escalatory factor of this action that was taken yesterday is significant. You are on the Senate Intelligence Committee. Let me ask you, do you have confidence in U.S. intelligence, which assessed back in March that Iran was not on the brink of developing a nuclear weapon? Kristen, I look at this intelligence every single day from the CIA, the NSA, the Defense Intelligence Agency. They do a really good job. The intelligence picture often changes. And we've been looking at this for, I've been on the Intelligence Committee for about a year and a half, but on armed services my entire time in the United States Senate, and it's a changing picture. But what I will say is, as far as we know, the Iranians were not in the process of developing a weapon. They were enriching uranium. The Vice President's right, and Lindsey too, up to the 60%. You needed way above 90% to actually have weapons grade. But it was more than what they would need for power generation. So they were in the process, they were doing something we did not want them to do, but they were still, working within the international community here. It was clear what they had. My big fear right now is that they take this entire program underground. We don't know, not physically underground, but under the radar. And we don't know what they're going to do here in the future. They might try to race to the development of a nuclear weapon. Where we tried to stop it,
there's a possibility that this could accelerate it. Well, and let me ask you this question then, because of course you heard President Trump's remarks overnight urging Iran to get back to the negotiating table. Iran says it's poised for a counterattack. Do you think that there is any hope for diplomacy at this point, or is that dead? No, I mean, I think there's always hope, you know, that we could get back to the negotiating table. That's what we should have done. We should have exhausted all options. We could have spent another month at this. There was no clear, present, immediate danger to us and our troops, and even to Israel with regards to the nuclear capability. And the Israelis were doing an incredible job conventionally going after targets, going after the missile defense system, the medium-range ballistic missiles that they have. They were very, very effective. We could have let them do that for some time. We could have tried to restart these negotiations in weeks or even a month. It did not had to be done like this right now. Hay una razón muy importante por la cual Donald Trump quiere mantener a los demócratas del Congreso en la oscuridad. Y los entiendo muchos de ellos que son incapaces de poder decir lo que está pasando hasta no estar completamente seguros. Porque dentro del régimen de Donald Trump, si alguien llega a decir algo incompleto o una amenaza sin tantos fundamentos, lo más probable es que pierda su trabajo o sea amenazado y sea funado por todos los medios MAGA, ya que le van a exigir más pruebas y los demócratas están esperando un poco a que todo esto se solvente un poco más y sepan bien cómo defenderse y cómo acusar a Donald Trump. Te quiero recordar algo muy importante que estoy seguro que te va a servir. Lo he dicho en varios videos, pero me parece muy importante repetirlo. Si tú vives actualmente en Estados Unidos y trabajas ahí, te ganas la vida ahí, te recomiendo que guardes mucho dinero, pero todo lo que puedas en efectivo y en el banco, la mitad y mitad. Si vas a guardar $1000, 500 en el banco, 500 en efectivo. Porque de por sí es muy probable que dentro de Estados Unidos ocurra una recesión económica. Una recesión económica es una crisis económica. Y cuando esto pasa es cuando un gobierno tiene mucha inflación y mucho desempleo, lo cual es muy raro dentro de la economía, porque por lo general son inversamente proporcionales. Esto quiere decir que cuando hay mucha inflación hay poco desempleo y cuando hay mucho desempleo hay poca inflación. Pero de por sí, antes de la guerra, lo que ya estaba pasando es que estaba sucediendo esta inflación. Pero ahora, con lo que se viene, con todo esto de la guerra, con todos estos problemas, pueden que ocurran crisis aún más graves. Y si esto llega a pasar, me encantaría que estés preparado. Y la mejor forma de estar preparados actualmente es ahorrando. Si te ibas a comprar un carro, una casa o cualquier cosa de lujo que no necesites como tal, no lo hagas. Si vas a meter muchísimo dinero en una inversión, te recomiendo que esperes o que midas bien tus riesgos, porque si llega a pasar una guerra o una recesión económica, la gente de por sí no compra, así que una inversión para tu negocio puede ser dañina. ¿Y por qué te digo que guardes en efectivo? Porque aparte de haber una recesión y obviamente una crisis, el tema de guerras también hace que los bancos se queden sin efectivos, no se puedan mover, que el Estado se quede paralizado. Y como te digo, si esto llega a suceder y todo llega a pasar, aparte de todo los precios van a subir y todo va a escasear. Te recomendaría que tengas dinero en efectivo justamente para poder consumir sin necesidad de depender de que tu salario te alcance, porque puede pasar que los salarios se reduzcan, las horas se reduzcan o simplemente te boten del trabajo. Todo esto te lo digo desde la mayor preocupación de mi corazón porque es muy probable que pase y tú que estás escuchando esto eres alguien que le prestó atención a lo que digo. Y yo valoro bastante eso. Por lo mismo quiero ser recíproco dándote un buen consejo económico, que si lo quieres tomar está bien y si no lo deseas tomar tampoco pasa nada. El ataque de Donald Trump a Irán no simplemente fue ilegal, sino que también fue un fracaso total. Y no simplemente porque no se cumplió con el objetivo de esta operación militar. Porque aunque Donald Trump no pare de decir que el sitio que ellos atacaron realmente sí fue destruido, los informes sugieren que fue dañado, mas no completamente destruido. Y aparte de todos estos ataques de Estados Unidos a Irán, no han hecho nada más que provocar a Irán contra Estados Unidos, haciendo que estos mismos ataquen a bases estadounidenses dentro de Qatar. Así que no hay que ser tan listo para darse cuenta de que esto fue un fracaso total. Y esto no es algo que dicen únicamente los demócratas, sino que también lo dice el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien accidentalmente dejó escapar una de las fallas más grandes de esta operación militar fallida. Y la falla que él dejó escapar justamente fue el resultado de esta misión, ya que este evidencia la incompetencia de Donald Trump. Y todo esto dentro de una entrevista con el ABC. Y te aseguro que vamos a hablar de esto, pero antes tienes que ver una crítica muy poderosa contra Donald Trump. Y todo esto por parte de la congresista Stan Burry. Mira el clip. I rise today to say no to endless wars. No to a president who breaks the law daily. No to a Republican Congress that is so weak and so spineless that they refuse to stand up. No to congressmen and women who refuse to do their jobs. No to a Republican Congress that is attempting to rob the American people of health care, food,
and public lands. No to lawmakers who refuse to speak out as this administration undermines the rule of law, due process, and American democracy. No to members of this chamber who have been so kowtowed by Donald Trump that they are failing to stand up for the American people, their own people, who elected them in good faith and sent them here to defend this country and uphold the Constitution and the rule of law. We say no. Mr. Speaker, I stand here today as Donald Trump has taken us to the precipice of war, a constitutional crisis, and millions living in fear and marching in the streets. 3 days ago, the president ordered a unilateral military strike against Iran and notified the majority of Congress and the American people essentially by tweet, using a social media post on Truth Social. And days later, the world is in chaos because we have a president that is acting unilaterally, authoritarianism on the rise across the planet, and a region that has been destabilized by conflict and violence, putting millions of people not only in this country but across the world at risk. Este es exactamente el tipo de lucha que los demócratas deben de estar dando ahora mismo, denunciando con fuerza, no solo la ilegalidad de la acción o esperando que los investiguen. Sé que muchas declaraciones demócratas durante el fin de semana decían, bueno, vamos a esperar a que este gobierno sea investigado. ¿Qué más necesitan investigar aparte del hecho de que Donald Trump está prácticamente llevando a Estados Unidos a una guerra innecesaria? Únicamente porque él cree que esta guerra innecesaria, como se los digo, va a aumentar su nivel de aprobación, mismo que no ha aumentado, sino que sigue por los suelos. Por esa misma razón, J.D. Vance, su vicepresidente, como se los voy a mostrar en un momento, dejó escapar información tan importante. Información que revela la incompetencia de Donald Trump. Y por esta misma razón es que Donald Trump hace publicaciones con tanta rabia, ya que los medios no paran de decir que esto fue un absoluto fracaso. Así que antes de mostrarte lo que dijo J.D. Vance, entremos en el último ataque que tuvo Donald Trump en Truth Social. Y todo comienza con esta publicación. Los sitios que golpeamos en Irán fueron totalmente destruidos, y todos lo saben. Solo las noticias falsas dirían algo diferente con el fin de menospreciar tanto como sea posible, e incluso ellos dicen que fueron bastante bien destruidos. Quienes están trabajando especialmente duro en esta falsedad son Alison Cooper de Fake News CNN, el tonto Brian Roberts, presidente del Comcast, Johnny Carl del ABC Fake News, y como siempre, los perdedores de nuevo, el Comcast NBC Fake News. Nunca termina con estos carroñeros de los medios, y por eso sus índices de audiencia están en el punto más bajo de todos los tiempos. Cero credibilidad. Bueno, pues Donald Trump está a punto de enojarse como nunca con el ABC, ya que sin querer J.D. Vance, su vicepresidente, revela información que demuestra que esta misión fallida fue fallida justamente por culpa de Donald Trump. Y todo lo podemos ver en este artículo. J.D. Vance insinúa que el uranio fue movido después de que Donald Trump alertara a Teherán. El vicepresidente J.D. Vance planteó serias dudas sobre el éxito de los ataques de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán, al sugerir que el uranio cercano al grado armamentístico de Irán fue movido antes de los ataques. Se citó a fuentes israelíes diciendo que Irán trasladó 880 libras de uranio enriquecido al 60% de pureza provenientes de una planta de almacenamiento nuclear segura en la antigua ciudad de Isafá. Irán no ha ocultado que ha protegido este material, dijo Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, o como se le diría la OIEA, a CNN. Grossi añadió que sus inspectores no habían podido visitar los sitios iraníes desde los bombardeos de Estados Unidos. Mientras tanto, la secretaria de prensa de Trump, Caroline Leavitt, también sostuvo el lunes que la administración tenía un alto grado de confianza en que los bombarderos del sábado por la noche destruyeron el stock de uranio de Irán. Pero J.D. Vance pareció sugerir lo contrario, diciendo: vamos a trabajar en las próximas semanas para asegurarnos que hagamos algo con ese combustible, y esa es una de las cosas sobre las que vamos a tener conversaciones con los iraníes esta semana. Eso le dijo al ABC News. Esta semana ha habido una gran especulación desde los bombardeos de que las amenazas de Donald Trump en redes sociales, incluida una publicación que pedía evacuar Teherán, alertaron a los iraníes de los ataques y les permitieron tomar precauciones para proteger sus reservas de uranio. Según el New York Times, el lote de uranio es suficiente para fabricar 9 o 10 bombas atómicas y podría ser transportado y
cargado en unos 10 automóviles. Imágenes satelitales tomadas en los sitios nucleares en las montañas, en las afueras de Teherán, mostraron 16 camiones estacionados cerca de una entrada en los últimos días previos al ataque. Aunque no hubo confirmación de que hubiesen movido uranio, Vance insistió que Teherán había sido impedido de crear uranio para armas, y que ese era realmente el objetivo. Así que según ellos el objetivo como tal era únicamente destruir el uranio que estaban fabricando ilegalmente en Irán. Y por la desesperación de postear cosas de Donald Trump, prácticamente les avisó que los iba a atacar. Misma razón por la cual ese uranio fue movido del sitio que ellos bombardearon. Entonces me pregunto yo, ¿qué lograron con este ataque militar fallido e innecesario? Ni J.D. Vance ni Donald Trump son capaces de responder esta pregunta. Ayer J.D. Vance dijo que la misión fue muy exitosa y que ya se había cumplido con todo lo que tenían que hacer. Y ahora dice todo lo contrario y afirma que la misión no se cumplió por culpa de Donald Trump, admitiendo que sus publicaciones sin sentido alertaron a Irán, razón por la cual ellos movieron su uranio y la misión estadounidense fue un rotundo error. Esencialmente esto es lo que está pasando con la administración de Donald Trump. Y J.D. Vance ya no sabe con qué mentir para poder salir de este problema. Aunque lo intentó, miren el resto de la entrevista para que lo vean ustedes mismos. The big question is the United States now at war with Iran? No, we're not at war with Iran, John. We're at war with Iran's nuclear program, and I think the president took decisive action to destroy that program last night. If I could step back a little bit, we have to give an incredible amount of gratitude to the troops who did an amazing thing last night. Think about this, John. They flew thousands of miles away, a 30-hour nonstop flight. They never touched down on the ground, and they dropped a 30,000-pound bomb on a target about the size of a washing machine. No military in the world has the training, the skills, and the equipment to do what these guys did last night. I know the president and I are both very proud of them, and I think what they did was accomplish a very core American national objective. Iran cannot have a nuclear weapons program. The president's been very clear about this, and thanks to the bravery and competence and skill of our great pilots and everybody who supported this mission, we took a major step forward for that national objective last night. It certainly was a complex and overwhelming mission, 125 aircraft involved, we are told. Can you say definitively that Iran's nuclear program has now been destroyed? Well, John, I don't want to get into the sensitive intelligence here, but we know that we set the Iranian nuclear program back substantially last night. Whether it's years or beyond that, we know it's going to be a very long time before Iran can even build a nuclear weapon if they want to. But I actually think that raises the most important question. The president talked about this last night. We want Iran to give up their nuclear weapons program peacefully, but there is no way that the United States is going to let Iran have a nuclear weapon. And so they really have to choose a pathway, John. Are they going to go down the path of continued war, of funding terrorism, of seeking a nuclear weapon? Or are they going to work with us to give up nuclear weapons permanently? If they're willing to choose the smart path, they're certainly going to find a willing partner in the United States to dismantle that nuclear weapons program. But if they decide they're going to attack our troops, if they decide they're going to continue to try to build a nuclear weapon, then we are going to respond to that with overwhelming force. So really what happens next is up to the Iranians. So but let me drill down on what was accomplished, because there's a report this morning in the New York Times that Fordo, that deep underground enrichment facility, was severely damaged but not fully destroyed. But the president said last night the enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Can we say that definitively, or are we just not sure yet? I mean, have those facilities been obliterated? Well, John, severely damaged versus obliterated, I'm not exactly sure what the difference is. What we know is we set their nuclear program back substantially. And again, John, I don't want to get into very sensitive intelligence about what we know, but I feel extremely confident, and I can say to the American people with great confidence that they are much further away from a nuclear program today than they were 24 hours ago. That was the objective of the mission, to destroy that Fordo nuclear site and, of course, do some damage to the other sites as well. But we feel very confident that the Fordo nuclear site was substantially set back, and that was our goal. The UN's atomic energy watchdog said that Iran had 900 pounds of highly enriched uranium. Do we know what has become of that? Was it destroyed in this attack? Do we know? That's a big stockpile. We're going to work in the coming weeks.
Yeah, John, we're going to work in the coming weeks to ensure that we do something with that fuel. And that's one of the things that we're going to have conversations with the Iranians about. But what we know, John, is they no longer have the capacity to turn that stockpile of highly enriched uranium to weapons-grade uranium. And that was really the goal here. Uranium is not that difficult to come by, John, but enriching uranium up to the point of a nuclear weapon, that is what the president put a stop to last night. This morning, the Russian reaction caught my eye. Dmitry Medvedev, of course, the former president and prime minister of Russia, now the deputy chairman of Russia's Security Council, said the enrichment of nuclear material, and now we can say it outright, the future production of nuclear weapons will continue. A number of countries are ready to directly supply Iran with their own nuclear warheads. What do you make of that Russian response? And are they off base? I mean, they're saying that the nuclear program in Iran is still well underway. Well, first of all, I think it's a bizarre response, but I also don't know that that guy speaks for President Putin or for the Russian government. One of the things that we've picked up, John, in our conversations with the Russians over the last few months, despite our many disagreements, of course, with the state of Russia, they've been very consistent that they don't want Iran to get a nuclear weapon. And this is what I think many commentators underappreciate about what the president did last night. El vicepresidente J.D. Vance simplemente no es un buen mentiroso. Y tiene sentido porque exactamente no se sabe qué es lo que quiere esta administración, cuál es su objetivo a lograr. Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que el cambio de régimen no era parte de los objetivos de esta administración, únicamente para que horas después Donald Trump publicara en Truth Social algo completamente diferente. Y todo esto porque actualmente Donald Trump y Pete Hegseth no se llevan. Y por eso mismo no le están dando información privilegiada a Pete Hegseth, así que él habla lo que él recuerda que pasaba antes, mientras que Donald Trump desmiente todo, porque recordemos que la mente de Donald Trump es súper volátil. Así que si él te dice que hoy día ama a la gente de la izquierda, probablemente mañana ame a la gente de la derecha. Muchas veces yo creo que las personas que trabajan dentro de la administración de Donald Trump se pelean para ver quién hace peor su trabajo. Y honestamente la incompetencia de esta administración es indiscutible y muy notoria, pues los niveles de criminalidad y corrupción en Estados Unidos se han elevado como nunca antes en toda la historia. Y eso quedó totalmente evidenciado ayer cuando la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, compareció ante el Congreso y fue confrontada por su criminalidad. Criminalidad en la que ha estado involucrada durante la administración de Donald Trump. Y no solo colapsó de inmediato con un ataque de gritos, sino que durante esto también humilló a Donald Trump. Y créeme que esto te lo voy a mostrar en video. Pero primero quiero que escuches a la congresista Malin Ding. Mira, por favor. The three hallmarks of this administration are incompetence, corruption, and cruelty. I'm going to focus today on corruption. And in my mind, there are two types of corruption: personal, and then the other I'm going to call public, governmental. Attorney General, have you ever been registered as an agent of a foreign principal under the Foreign Agents Registration Act? I assume you're talking about when I represented the country of Qatar for a very short time. Hold on. No. For anti-human trafficking for the World Cup. Anti-human trafficking for the World Cup. Attorney you can't General, put words in my mouth. No. You want to talk about incompetence? You're the one that said Joe Biden on PBS was competent. You had to retract those words. Mr. So don't Chairman, talk to me. Don't insult me publicly. This is so discourteous. This is so outside the committee's guidelines. Taking a personal shot at me while swiping at Biden? Very strange and very unprofessional of you. The answer is yes or no, and the answer is yes. You were registered as a lobbyist for Qatar. Is that correct? Yes. Never mind. Don't answer. Did you disclose that when you went before for the Senate for confirmation? Yes or no? No, it was not in your documents. The answer is no. President Trump. This was discussed at my confirmation hearings in detail. It was discussed, but you failed to bring up the conflict that you had. President Trump recently announced he'd accept that $400 million Qatar airplane because it was just prettier than the one he was flying around in. Is it true that you gave advice that this was legally permissible? Yes or no? I will not discuss any advice that my Office of Legal Counsel gives to the President of the United States on any matter. When you spoke before the Senate, you said you would ask for ethical advice. Did you recuse yourself from that issue? And talking about unprofessional, you say the President wanted a jet because it's pretty.
Excuse Come me. on, this is a Senate, this is a He said it congressional himself. hearing. He said it himself. Let me go to April the 2nd. You're a part of this, the president has dabbled in meme coin. He had the DOJ, disband the National Cryptocurrency Enforcement Team. His son recently launched the Executive Branch Club, a private club with $500,000 memberships here in D.C. Any of this seem like it might be a problem, might be profiteering from the office, and maybe you and your ethics team might be concerned about these conflicts of interest, your own and the president and his family? Yes or no? Any concerns? What I would be concerned about in Pennsylvania are all the child sex cases that we've prosecuted, all the CSAM cases that we've prosecuted. Did you hear in my question? Pennsylvania. I That's asked what the I would witness be to concerned actually about. answer questions that are asked. Congresswoman Dean. Chairman? Please let the witness answer the question. She didn't. And I would like to ask you one more question. You're not just complicit in this, you're actively helping and profiting. Isn't it true that on April the 2nd, the same day that Trump announced his chaotic tariff regime that plummeted the stock market, you sold more than $1 million worth of your shares in Trump Media stock? Trump Media stock fell 13% in the following days. Seems you avoided that loss. Well done. I yield back. May I answer that, Chairman? I complied with my ethics, and yeah, I would take a class in financial literacy if you think I profited from that, because I lost a tremendous amount of money. Congresswoman, and also on page 25 of my SJ2, it lists my involvement with Qatar for anti-human trafficking for the World Cup. Thank you. Lo gracioso es la respuesta de Pam Bondi diciendo, ay, yo era la insider trading. Insider trading es la persona que está encargada de información privada o privilegiada dentro de una empresa. Y cualquier persona sabe que esta acción es inútil dentro de la empresa de Donald Trump. Pero claramente Pam Bondi está involucrada en información privilegiada de la empresa de Donald Trump. Pero lo que ella dice es algo como, bueno, esta es una acción sin valor. La empresa de Donald Trump es simplemente una fachada para que él tome todo ese dinero, para que así pueda estafar y que nadie realmente utiliza Truth Social. No es un modelo de negocio serio que estemos viendo. Es simplemente vergonzoso que este sea el nivel de estafa y criminalidad que vemos dentro de la administración de Donald Trump. Y por supuesto que esto no termina ahí. También vemos cómo Pam Bondi confrontó los indultos que Donald Trump había dado el 6 de enero. Y sus respuestas no fueron tan buenas porque simplemente no sabía cómo responder. Miren el clip. Closely following the aftermath of January 6th. Recently, several defendants who received presidential pardons related to that day are now arguing in court that the pardon covers crimes like, for instance, illegal firearm possession discovered in a search of an individual's home in California months after January 6th. What's your position on whether the pardons cover these separate offenses? The pardon power rests with the president, not the Department of Justice, and some of that is pending litigation, and I cannot discuss pending litigation. Well, I'm not asking you about who has the right to a pardon. I think as the Department of Justice in February wrote, the pardon is an act of grace which removes the punishment from a crime a person has committed. It further said, in its effect, the granting of a pardon is in no sense the overturning of a judgment of conviction. It is an executive action that mitigates or sets aside punishment. So as the chief law enforcement officer, what's your opinion, not the president's power, whether he can offer a pardon? That's pretty clear in the Constitution. But for crimes committed unrelated to January 6th, would you suggest that the pardons would cover activities or crimes potentially committed outside of that by the same person? Well, I don't know if you're referring to Joe Biden pardoning his son after he said he would not pardon Hunter Biden, or the No, I actually commutation referred of to all January the 6th. I'm sorry. all the sentences that the people that were on death row. I've met with those families. No, and all of those sentences were commuted. I'm not going to comment on pardons on either side of the aisle. So, well, I'm not asking about either side. I'm asking, you're the chief law enforcement officer in the United States. You have a responsibility directly, be sworn oath to the Constitution, not the president. Want to know what your views are on the extent to which pardons cover potential crimes committed by individuals who've been pardoned but unrelated to January 6th. Do you mean the ones that were done by the auto pen? I'm not going to discuss right. anything that Mr. could Chairman, be or not be I pending litigation. respectfully,
You know, Ms. DeLauro accused you of filibustering. I think that's the height of filibustering. This is a serious topic. And for you to suggest that you don't have an opinion or to divert to other things that have nothing to do with January 6 pardons, I think is frankly demeaning to your responsibilities and your job. With that, I'll yield back. Pam Bondi no puede responder a la pregunta porque simplemente sabe lo vergonzoso que es esto. La constante evasión por parte del movimiento MAGA, que este es el movimiento Make America Great Again, liderado por Donald Trump, es porque incluso ellos se enredaron en su propia hipocresía. Pam Bondi no sabe ni siquiera si apoyar a la policía o apoyar a las personas que los atacaron el 6 de enero, personas las cuales Donald Trump perdonó. Por si no saben esto, fue un problema en que el 6 de enero personas golpearon policías y Donald Trump, en vez de darle el castigo que se merecían, simplemente les dio indultos, o sea, los perdonó a todos. Y Pam Bondi no sabía si apoyar a la razón, que la razón es estar en contra de Donald Trump, porque cómo vas a perdonar a personas que golpean policías, o estar del lado de Donald Trump, que es quien le paga el sueldo. Es muy humillante ver cómo tratan de justificar todo. Le echan la culpa a Joe Biden, luego dicen que fue culpa de alguien más. Nunca son los culpables ellos, siempre es la culpa de alguien más. Por eso me encanta que haya gente como Jamie Raskin que los confrontó y los confronta cara a cara. Miren el clip. There have only been 15 federal judges impeached in all of American history by the Congress of the United States. And it's always for corruption or bribery or income tax evasion. It's for actually engaging in a crime, a high crime or misdemeanor, not because the Congress disagrees with their analysis, much less because Congress disagrees with their correct analysis of a legal problem. It's never happened before. The Bill of Rights was added to protect the rights and freedoms of the people against abuse by the government, whether it's a Congress passing laws that infringe on liberty or a president making up laws, usurping congressional powers, or violating constitutional rights, or indeed states trespassing the rights of the people. Now, here's the amazing thing. The framers understood, like Lord Acton, that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. And so they arranged a constitutional system where power would be vertically divided, shared and distributed between the federal government and the states and localities, as well as horizontally distributed among the legislative, executive, and judicial branches of government. And the branches would check one another's abusive ambitions, and the people would exercise their freedoms of speech, press, assembly, petition of government, and so on to counterbalance the tyrannical propensities of government generally. We're in a dramatic constitutional confrontation today where every facet of the framers' design has been activated to try and save constitutional democracy and freedom. From the day he took office, Trump has tried to exercise powers like a king, trampling the rights of the people, usurping the powers of Congress, denouncing judges and threatening to defy the rulings of courts, and violating the legitimate authority of states and their elected officials. Last Saturday, June 14th, which was Flag Day and the president's birthday, he chose to stage a $45 million military parade in the streets of Washington. In response, at least 7 million anti-monarchical Americans assembled in over 2,000 protests in cities and towns across America for the unveiling of No King's Day, a magnificent demonstration of the inextinguishable resiliency of popular constitutional democracy in the face of dictatorial designs against the people. But the people marching in the streets from Philadelphia to Los Angeles, from the boundary waters of Minnesota to New Orleans, are not alone in this process. They reflect a powerful constitutional opposition in motion. Political leaders at the state level are fighting back in court along with their allies in Congress, and we are winning this fight every day in courtrooms across America. More than 328 lawsuits have been filed since Donald Trump, Stephen Miller, Pete Hegseth, Marco Rubio, and Elon Musk took office, and federal courts across the land have remarkably issued 197 preliminary injunctions or temporary restraining orders against this reign of lawlessness. The witnesses before us today, the attorney generals for the people of Massachusetts, Minnesota, New Jersey, and Illinois, are leaders in the fight for the Constitution and federal laws that have been abandoned by the president. And these chief state lawyers are winning significant battles in front of judges appointed by both Republican presidents and Democratic presidents. They are even winning
in courts where judges preside who were appointed by President Trump himself. Este es el tipo de energía que se necesita y viene de parte de Jamie Raskin. Antes de irme te quiero dar un consejo que doy en varios videos. Mi consejo es que con todo esto que está pasando de la guerra y de los problemas, lo más sensato es que ahorres dinero, tanto en el banco como en efectivo, porque tú no sabes qué pueda pasar, no sabes a dónde te tengas que movilizar, no sabes todo lo que tenga que pasar, las crisis económicas que puedan suceder, así que te recomiendo que guardes. No inviertas en cosas innecesarias. No te digo que tengas una mala vida, simplemente que guardes por si acaso. El caos y la incompetencia son características de la presidencia de Donald Trump. Y esto nunca se había demostrado tanto como en el anuncio del alto al fuego que Donald Trump publicó ayer, en el cual afirma que había creado un acuerdo de paz entre Israel e Irán, solo para que horas después todos se dieran cuenta de que esto era falso, mientras que los ataques mutuos continuaban y no pararon como Donald Trump había dicho. Y por esta misma razón esa publicación fue en su contra. Y por esa misma razón no para de hacer publicaciones porque todo le está saliendo mal. Y vamos a hablar de esto, pero antes quiero darte una actualización de lo que está pasando con el congresista Jason Crow, quien forma parte del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y desglosó razones por las cuales debemos de ser escépticos de todos los anuncios que publica Donald Trump. Y vamos a revisar este video antes de analizar la última publicación absurda de Donald Trump. Miren el clip. What do you make of President Trump's announcement of a ceasefire between Israel and Iran? Well, Anderson, we don't know what's true and what's not at this point. I already have received classified information. I'm a member of the House Intelligence Committee, and we were in briefings today. We don't know what's fact from fiction at this point. There are still reports of bombings and strikes in Tehran. We don't know the origin of that, so we have to see how this plays out. But I agree that it would be great to have a ceasefire, but that literally would just set us back a couple of weeks to where we were a couple of weeks ago. What success ultimately looks like here is a permanent and verifiable agreement that Iran would not get nuclear weapons. That did not come out of these strikes. That actually would have been part of the deal that Donald Trump tore up in 2018. You said that this would just set us back to where we were a few weeks ago. Do you not think whatever damage, and again, bomb damage assessment is still underway, according to the Joint Chiefs of Staff? President Trump has said it was obliterated. The Joint Chiefs of Staff say it's still underway, though the damage does seem to be extensive. Are you saying that that damage did not set the Iran nuclear program back much farther than where we were a few weeks ago? Well, let's not forget that this has happened before. Strikes have happened before. Espionage against Iranian nuclear facilities have happened before. We have been in this position before. And what happens is maybe it sets things back a couple of months. But if the Iranians want to develop a nuclear weapon and there's no verification, there's no inspection, and there's no permanent agreement, then they always just come back. Which means what? A year from now we'll be here again. 2 years from now we'll be here again, at best, on the outside. What we ultimately need is a deal that is permanent and verifiable, and that deal will not come out of airstrikes. And let's not forget the fact that President Trump, without congressional authorization, issued an offensive strike against another nation, right? There was no imminent risk. There was no information provided to Congress that showed that there was a risk to U.S. persons and U.S. facilities that would have authorized him without congressional action to perform this strike. The IAEA did raise concerns about Iran's nuclear program. They said that there was no reason to have 60% enriched uranium. No other country has that kind of enrichment level that's not a nuclear power. Were you concerned by what the report that the IAEA put out? They were not calling for strikes or anything like that. Were you concerned about what the IAEA said? I'm always concerned about Iran. I'm always concerned about their intentions. They're one of the most malignant, dangerous regimes in the world, right? They've killed American troops. I served in Iraq as a paratrooper, and it was Iranian militias, Iranian support that actually ended up killing American troops. They're one of the largest state sponsors of terror. They support terror groups and proxy groups around the world. So, yes, they shouldn't be trusted. And yes, I believe in being tough on Iran. But what I also know as somebody that spent 3 combat tours in Iraq and Afghanistan, I know the inherent limitations of military power.
I know you can't bomb your way out of this. Jason Crow tiene toda la razón del mundo al decir que debemos de ser escépticos con todo lo que está ocurriendo con Donald Trump en este momento. También creo que es importante abordar, y de hecho lo vamos a hacer, el hecho de que él está actuando completamente solo. No tiene autoridad unilateral para afirmar, declarar y anunciar lo que quiera. Parece que nadie lo está ayudando. Y hablaremos de esto un poco más adelante. Pero mientras esta guerra, mientras estos ataques entre Israel e Irán continúan, después de que Donald Trump se anunciara como que él hubiera ayudado, o mejor dicho, él hubiera creado el alto el fuego entre Israel e Irán, publicación que no fue confirmada por ninguno de los dos, ni por Israel ni por Irán, Trump hizo otra publicación que contradecía todo esto. Así que primero echemos un vistazo a lo que escribió Donald Trump. Israel e Irán vinieron a mí casi simultáneamente y dijeron paz. Y supe que el momento era ahora. El mundo y el Medio Oriente son los verdaderos ganadores. Ambas naciones verán un tremendo amor, paz y prosperidad en sus futuros. Tienen tanto que ganar y sin embargo, tanto que perder si se desvían del camino de la rectitud y la verdad. El futuro de Israel e Irán es limitado y está lleno de gran promesa. Que Dios los bendiga a los dos. Lo totalmente irónico es que Donald Trump, horas después, está pidiendo un cambio de régimen en Irán. Y ahora está diciendo Dios bendiga a Irán. Esto es un poco extraño, ¿no lo creen? Pero claro, Donald Trump publicó su falso alto el fuego, algo que ninguna de las dos naciones confirmó. Los ataques continuaron y Donald Trump posteriormente hizo esta publicación. ¿Y qué ha pasado en los minutos posteriores después de que Donald Trump dijera que Israel e Irán acudieron a él? ¿Y qué prosperidad y grandeza sucediendo? Bueno, pues echemos un vistazo a las actualizaciones del New York Times. Miren por favor. Estas actualizaciones llegaron después de la publicación de Donald Trump en Truth Social. Temprano en la mañana del martes, el ejército israelí dijo que se activaron las sirenas debido al lanzamiento de misiles desde Irán. En Jerusalén, israelíes preocupados huyeron hacia un estacionamiento subterráneo cerca de un gran mercado al aire libre. Todo esto tras recibir alertas en sus teléfonos sobre el fuego de misiles. El Servicio de Inteligencias de Israel dijo que no hubo informes de víctimas ni impactos por el más reciente fuego de misiles iraní. Y el ejército israelí dijo que identificó más misiles siendo lanzados desde Irán hacia Israel, después de haber indicado al público minutos antes que podían abandonar los espacios protegidos. Y ahora se les pidió volver a estos espacios protegidos. Así que Donald Trump publica su falso alto al fuego en Truth Social. Y parece que las personas en Israel e Irán vieron esta publicación y se la creyeron que era verdad y creyeron que gracias a Donald Trump ya no iba a haber una guerra. Y lo más importante aún, que ya podían caminar tranquilos sin preocuparse de que les caiga encima una bomba. Y todo esto para que inmediatamente después comenzaran a atacarse con misiles. Y estas personas tristemente tuvieran que regresar a su vida común de esconderse en espacios subterráneos. Así que actualmente nadie sabe como tal qué está ocurriendo. Todo es un caos y aparentemente el único culpable es Donald Trump. Porque el New York Times también escribió este titular en sus publicaciones. El anuncio del alto el fuego de Donald Trump sorprendió a sus propios altos funcionarios. Vimos que J.D. Vance se enteró de esta noticia en vivo en Fox, cuando Brett Baier leyó este falso alto el fuego de parte de Donald. Y parece que nadie más estuvo involucrado. No simplemente es ilegal e inconstitucional el ataque de Donald Trump a Irán, porque este pasó por encima del Congreso, algo que no se debe de hacer, sino que pareciera que Donald Trump también está pasando por encima de todos los miembros de su administración. Y esto ocurre simultáneamente mientras se escuchan informes de Donald Trump prácticamente afirmando que se está separando de Pete Hegseth, su secretario de Defensa Nacional, y de Tulsi Gabbard, ya que ni siquiera les importa lo que tenga que decir, y aparte de esto ya ni siquiera le comparte información privilegiada como lo hacía antes. Y tenemos que recordar que Pete Hegseth prácticamente es el jefe del Pentágono, o sea que es el encargado de saber todo el tema militar estadounidense, pero como está peleado con Donald Trump no se le avisa nada de esto. Esto es algo que debería asustar a cualquier persona que vive en Estados Unidos, ya que Donald Trump tiene el cerebro destrozado, la actividad cognitiva por los suelos y aparentemente está tomando decisiones sin la ayuda, o mejor dicho, sin la asesoría de nadie. Está empezando y deteniendo guerras al azar y de verdad uno ni siquiera sabe si realmente está empezando guerras o ni siquiera sabe si Estados Unidos ya está involucrado en una. Esa es la razón por la cual el republicano Thomas Massie y por supuesto el congresista demócrata Ro Khanna están hablando con tanta sinergia sobre esto. And everything was moved to other locations and they did essentially nothing to meaningfully set back Iran's nuclear program, which according to Donald Trump's own director of national intelligence was not actively building a bomb, to be clear. Maybe the truth is somewhere in between. We don't actually really know where it is on that spectrum. And now, of course, we will, according to the president, have peace forever. Forever. It's never going to have war again, which I guess is a good thing, obviously, if it pans out. But again, you'll forgive me being a little skeptical about what's going to happen next. And critically, one has to add that Congress, whose job it is to authorize use of military force, stated very plainly in the U.S. Constitution, never weighed in. Donald Trump did not get its approval before launching the attacks.
A State Department lawyer who served under multiple presidents, including Donald Trump's first administration, called the strikes, quote, patently illegal for that reason. In fact, there is a bipartisan war powers resolution in Congress right now, which seeks to rein in Trump's attempt to unilaterally bomb Iran, which, by the way, are on ice right now, but who knows how long that will last. Which is why it's still pretty important, because while there may now be a ceasefire, we just don't know what comes next. As we saw over the past 2 weeks, Trump can change his mind at a moment's notice, sometimes within a few minutes of himself. I mean, he was talking about regime change this weekend, like a few hours after all of his subordinates were on TV saying no regime change. And then he campaigned on no new wars, and then he struck Iran. And then as soon as he struck them, he says, now is the time for peace, but maybe it's the time for war, and then it's a time for peace. So it does seem like now might be a good time for some congressional oversight. According to a tally by Zotio, 52 House members have signed on in that chamber, 51 Democrats, and exactly one single solitary Republican, Thomas Massie, Kentucky, who introduced the resolution alongside Democrat Ro Khanna of California. And Congressman Thomas Massie and Ro Khanna join me now. Congressman, it's good to have you on. Thank you very much. Thank you. Thank you. Congressman Massie, let me start with you. I saw comments you just made a moment ago about the sort of substance of the resolution perhaps being mooted by a ceasefire if there's no active hostilities. So I just want to that seems possible if nothing happens, but I want to put that to the side for a second. And then just ask about, I saw that quote we played in the intro about sort of representing this anti-war part of the coalition, the part of the coalition that did not want new foreign entanglements, did not want American bombs falling on new countries. And given that you're the only co-sponsor of this resolution, do you feel like maybe you misread the coalition? Maybe that wasn't what people wanted, and things are different than you had sort of perceived? Well, you know, I think the coalition still includes Tulsi Gabbard and J.D. Vance and Bobby Kennedy. But of course, they can't speak out. And a lot of my colleagues, Republican colleagues here in Congress, they're afraid of AIPAC, who is playing in a lot of races recently. That's the Israeli lobby here in Congress. And they're also afraid of crossing our own president. So I found it frustratingly hard to gain co-sponsors for what should be constitutionally obvious, which is the president can't engage in acts of war without authorization from Congress. I mean, even George Bush got authorization for the first Iraq war, and then the second George Bush got authorization for the second Iraq war. This shouldn't be a hard concept to grasp, but apparently it is. And my hat's off to Ro Khanna, who's been consistent, regardless of who the president is, whether it's a Democrat or a Republican, for working with me across the aisle on issues like this. Esto es una locura y por supuesto que vemos a muchísimas personas que votaron por Donald Trump calladas. No opinan, no dicen nada. Antes alababan tanto a Donald Trump y decían que todo lo que hacía era perfecto. Actualmente no dicen nada porque saben el error que está cometiendo Donald. Donald Trump prácticamente es la cara de la falta de liderazgo de un país. No exagero al decir que Donald Trump es lo peor que le ha pasado a Estados Unidos. Han tenido caída de precios, han tenido problemas económicos comerciales con casi todos los países. La calidad de vida se ha reducido de una manera impactante y ahora está prácticamente creando guerras innecesarias. Y lo peor de todo es que este hombre no lleva ni 6 meses como presidente de Estados Unidos. Así que aún tiene 3 años y medio para poder hacer y deshacer todo lo que él quiera. Donald Trump no para de hacer berrinches y esto habla muy mal del estado mental del presidente de Estados Unidos, ya que como lo hemos dicho en varios videos, el estado cognitivo del presidente Donald Trump cada vez se disminuye más y más. Pero esto es muy preocupante, ya que gracias a ese estado mental en declive es que Estados Unidos tiene una guerra con Medio Oriente. Pero eso es lo que estamos viviendo ahora, un Donald Trump que ataca a cualquiera que esté en su contra. Está atacando a los demócratas que dicen que su plan contra Irán es totalmente ilegal. Está atacando a los republicanos que le señalaron, o mejor dicho, le recordaron que cuando él inició su campaña como presidente de Estados Unidos, él dijo que él se autoconsideraba como un presidente antiguerras. Y ahora está atacando a los medios no solo por reportar exactamente lo que pasó en Irán, o sea que el ataque militar de Donald Trump fue un completo fracaso, sino que también los medios mostraron con exactitud el hecho de que el alto al fuego que Donald Trump propuso fue un fracaso total, y esto créanme que enoja a Donald Trump. Y vimos cómo se desarrollaba su colapso dentro del Air Force One, en el cual atacó a los reporteros y a los medios de prensa. Y te voy a mostrar esto, pero antes te quiero mostrar el ataque original. Y este lo hizo dentro del avión y fue contra Jasmine Crockett y Alexandria Ocasio-Cortez.
Miren por favor. En una extensa publicación de Truth Social, Donald Trump dijo lo siguiente: estúpida AOC, o sea Alexandra Ocasio-Cortez, una de las personas más tontas del Congreso, ahora está pidiendo mi juicio político, a pesar de que los demócratas corruptos y deshonestos ya lo han hecho 2 veces. La razón de sus índices de audiencia son todas las victorias que Estados Unidos ha tenido bajo la administración de Donald Trump. Los demócratas no están acostumbrados a ganar, y ella no soporta el concepto de que nuestro país vuelva a tener éxito. Cuando examinemos sus resultados académicos, descubriremos que no está calificada para el cargo, pero aún así está mucho más calificada que Crockett, refiriéndose a Jasmine Crockett. No planeo seguir leyendo esto porque me parece completamente repugnante. Solo quería recordarte que Donald Trump se siente muy frustrado porque 2 mujeres de color le están ganando y no puede hacer nada más que atacarlas. Y lo peor de todo es que le dijo estúpida a Alexandra Ocasio-Cortez, cuando irónicamente dentro de la administración de Trump el más estúpido llega a ser él mismo. No nos limitemos a la administración, yo diría que hasta de todo el país. Ya ni siquiera puede deletrear su nombre completamente. La otra vez literalmente dijo Donland. Y lo peor de todo es que dice que Jasmine Crockett y Alexandra Ocasio-Cortez tienen un coeficiente intelectual muy bajo. Pero no tiene derecho a decir nada de esto cuando a él se le pregunta cualquier cosa sobre el tema de Irán, y suponiendo que siendo el presidente de Estados Unidos debería tener las respuestas para su pueblo, simplemente se queda en blanco. Y dio una de las respuestas más tontas que he escuchado en todo el tiempo. Miren por favor. President, did Iran make any commitments yesterday about uranium enrichment? About what? About uranium enrichment They're not going to have enrichment, and they're not going to have a nuclear weapon, and they know that. They're going to get on to being a great trading nation. You know, they're very good traders. And they're going to be a great trading nation, and they have a lot of oil. They're going to do well. They're not going to have a nuclear weapon. So did they The promise? last thing on Iran's mind right now is nuclear weapons. Así que se le pregunta a Donald Trump sobre el tema del uranio. Y se lo preguntan porque la misión principal de Donald Trump era mandar misiles para destruir esta base donde había uranio, para que así Irak no pueda construir armas nucleares. En teoría esa era la misión y fue una misión fallida. Fallida porque Donald Trump, sin querer al parecer, les avisó a Irán que iba a atacarlos. Y esto lo descubrimos gracias a que el vicepresidente J.D. Vance, aparentemente también sin querer, se lo reveló al pueblo estadounidense. Y lo peor de todo es que Donald Trump simplemente evita la pregunta y comienza a hablar del comercio y del petróleo. Literalmente no para de hablar de cómo todo va a ser tan comercial, cómo el petróleo va a llegar a ser tan comercial. Y eso es en lo único que se enfocaba, tratando de distraer el tema principal, que era el tema de Irán. Y lo peor de todo es que ni siquiera concreta en el mismo tema que sigue. Es una persona que no puede mantener una conversación normal. Miren el clip. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people. And they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. Trump ni siquiera puede decir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Trump no simplemente se acobarda cada vez que tiene la oportunidad, sino que es una persona que cambia de postura cada rato. Literalmente ya ha pasado más de una vez que Donald Trump toma una decisión y en menos de 24 o 48 horas la cambia radicalmente. Y esto te lo digo porque hace 48 horas Donald Trump decía que necesitábamos un cambio de régimen. Y ahora dice que ama a Irán y que es una nación bendita y que él tiene alta estima por ellos. Y luego dice que son excelentes en el comercio. Lo cual, como te lo vengo diciendo, no sirve de nada porque Donald Trump no sabe cómo cerrar tratos comerciales. Así que realmente no sé cuál es el punto o cuál es el fin de Donald Trump para hacer todo esto. Lo que yo creería que está pasando y que estoy seguro de hecho es que está tratando de tener una distracción de las cosas que realmente están pasando. El hecho de que Donald Trump no quiera hablar de lo que realmente provocó esto. El hecho de que la operación militar, los ataques militares con bombas, no fueron completados de manera exitosa. Y como lo hemos comentado anteriormente, a Donald Trump le molesta que los medios digan esto públicamente. Esa es la razón por la que estaba atacando directamente a reporteros de CNN. Y no paraba de criticarlos y faltarles el respeto. Miren el clip. And I will tell you, the last thing on their minds is nuclear weapons. They don't even want to think about nuclear. And our B-2 pilots made this all possible. They had a magnificent hit in the dark of night with no moon, no light, no nothing. They hit the target perfectly, wiped it out. And the press is very disrespectful. I saw CNN fake news going, well, maybe it wasn't a perfect hit, it was perfect. They said maybe it did destroy it. We agree, it did destroy it, but maybe it could have destroyed it more. No, it couldn't have destroyed it more. Everyone hit. And it's very disrespectful to those great geniuses and patriots that flew those planes through tremendous danger. So CNN and MSDNC are a disgrace.
And so are the others. I mean, they're pretty much all in disgrace. En este canal hablamos de lo que pasó en Irán al día siguiente de que pasara. Y dijimos lo que pasó, que fue una misión fallida. Pues Donald Trump no logró acabar con el uranio que se supone que era la misión principal. Y ni siquiera destruyó bien las bases que tenía planeadas destruir. Claro, las bases tuvieron daños severos, pero no se destruyeron por completo como él dice, y no se destruyó el uranio que según él era lo principal por lo cual le atacó a Irak. Eso fue lo que afirmaron los principales funcionarios militares de Donald Trump. Pero la verdad nadie está seguro de esto porque Donald Trump afirma que lo destruyó por completo y muchas otras personas dicen que no es así. Y lo peor de todo es que el hecho de que Donald Trump haya atacado a Irán pensando que van a armar una bomba nuclear, cuando literalmente expertos le dijeron, no, es imposible, no tienen las capacidades ni el tiempo, así que no creo que estén armándola. A Donald Trump no le importó e igual los atacó. Pero tenemos que regresar al punto más importante, y es que el mismo vicepresidente J.D. Vance admitió que nada de esto funcionó gracias a que Donald Trump prácticamente les advirtió a Irán que los iba a atacar, al hablar en Truth Social sobre evacuar a personas de Teherán, lo que llevó a los iraníes a mover el uranio de un punto A a un punto B para evitar ser atacados. Así que una vez más, el mismo colapso cerebral de Donald Trump fue el que causó que esta misión sea fallida. Su propia obsesión con publicar cosas en Truth Social y que la gente les comente, le dé like, hizo que esta misión falle y que pierdan millones de dólares, sea desacreditado y no se logre el objetivo principal de Donald Trump. Te preguntarás, ¿cuál es el objetivo principal de Donald? Es subir en las encuestas, porque actualmente Donald Trump se encuentra por el subsuelo en las encuestas, la gente no lo apoya, la gente no lo quiere, y él pensó que tal vez atacando Irán y contando una historia de que iban a tirar una bomba nuclear, quizá ahí sí lo quieran un poco, cosa que no se dio y la gente lo apoya aún menos en las encuestas. Y lo peor de todo es que Donald Trump va a los medios y le dice a los medios que ellos están atacando a sus tropas, que los medios están tratando mal a las tropas, o sea, los militares estadounidenses, cuando irónicamente el mismo Donald Trump fue el que habló mal de ellos y les dijo que los soldados caídos eran perdedores. Hablamos de eso en este canal y fue una noticia mundial, muy viral de hecho. Donald Trump literalmente los llamó perdedores e ineptos. Pero claro, cuando le conviene, no, los medios tratan mal a las tropas. Esto no es así. Donald Trump ha atacado a personas que han servido al país, ha atacado a familiares de personas que han dado su vida por el país y todo con sus agentes del ICE tratando de deportar a todo el mundo. Y Rachel Maddow habló muy bien de esto y me encantaría que la escuches. Members of the United States military were targeted by Iran today with a retaliatory Iranian missile strike at the major U.S. military base in Qatar. Nobody appears to have been hurt in that attack. But members of the U.S. military know that this president has their interests in mind in some ways. And those are their families. How does he have them in mind? Well, this is the father of 3 U.S. Marines, 2 of whom are on active duty at Camp Pendleton, one of whom is recently retired. This father of 3 U.S. Marines was beaten by masked federal agents this weekend when they turned up to arrest him at his job site. He was beaten. He was pepper sprayed, according to one of his U.S. Marine sons. They also dislocated his shoulder. His son told the LA Times that his father is 5'6" or 5'7" and weighs about 150 pounds. This was the use of force they chose against this man. Again, this man with the 3 sons in the United States Marine Corps. His oldest son said that when his father called him from the immigration facility they first sent him, his father didn't want to talk about his injuries. He instead wanted to talk about the job that he had left incomplete. He asked his son to please go back to that job site where he had been arrested. He asked his son to please finish the job that he had been working on, trimming the grass, when he was attacked by Trump's immigration agents. This is another young U.S. Marine Corps veteran in Louisiana, whose wife was just arrested by Trump's immigration agents. This is a young married couple. They have a 9-week-old daughter. This Marine Corps veteran dad has been bringing their baby daughter to the immigration prison where Trump's agents are holding his wife and their baby's mother so he can try to figure out how the baby daughter can still breastfeed from the mom while Trump has her locked up. These are 2 young National Guardsmen in Illinois who went to the immigration office in full uniform with their mom to try to stop Trump's immigration agents from arresting their mother. This is an active duty U.S. Army sergeant who has now flown to Honduras to try to reconnect with his wife, who Trump's agents arrested while her husband is serving on active duty as a sergeant in the United States Army. The pushback against what Trump is doing to immigrants,
and to American families that include immigrants, it continues and continues and continues to build. This was Albuquerque, New Mexico this weekend, a really big march in downtown Albuquerque to support immigrants and to oppose what Trump is doing. This was Lawrenceville, Georgia this weekend, another large-scale march to support immigrants and to oppose what Trump is doing. This was Port Washington, Long Island in New York this weekend, where friends and neighbors rallied to demand the release of their local bagel shop manager, Fernando, who has lived in their town for decades and is a beloved part of it. This was Pasadena, California this weekend. A big protest, but one with a live band led by clergy. The local Fox affiliate covering the protest said it was a big protest, but it felt at times like a block party as it just kept getting bigger and bigger. Últimamente hemos visto bastantes arrestos ilegales de parte del ICE, lo cual es bastante aterrador para cualquier persona que vive en Estados Unidos y lastimosamente aún no tenga sus papeles. Pero es que esto ni siquiera es legal, literalmente es un secuestro, porque se saltan todo el debido proceso y únicamente se llevan a la persona, y ha pasado en varios casos que los envían a cárceles en otros países. Gracias a Donald Trump, en las últimas 24 horas hemos aprendido mucho sobre el arte de la negociación. Claro, si el arte de la negociación fuera anunciar un acuerdo falso, ver cómo ese acuerdo se desmorona y luego atacar a las personas que evidentemente no sabían nada de este acuerdo, y luego quedarte a ver cómo la situación empeora. Y esto fue lo que hizo exactamente Donald Trump cuando anunció su falso acuerdo de paz entre Israel e Irán, el cual ahora se está volviendo en su contra y razón por la cual tuvo un colapso histérico, en el que estuvo atacando y amenazando a reporteros, culpándolos de su fracaso. Y te voy a mostrar esto, vamos a ver cómo Donald Trump atacó y le gritó a reporteros. Pero antes de eso, quiero que veas con qué clase de colapso empezó su día. Mira el clip. Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? Donald Trump se encuentra bastante mal. Literalmente se está desmoronando y en este punto no es tan normal verlo en público, ya que es notorio que ha perdido la noción de cómo controlar sus límites y de cómo comportarse frente a los demás. Por supuesto que siempre se ha hablado de que Donald Trump maldice a puertas cerradas, pero creo que no es confortable para nadie saber que mientras se hace una guerra con Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos simplemente está con un colapso cognitivo. Este hombre con el cerebro roto cada día se deshace más. Pasó literalmente toda la noche y toda la mañana publicando con furia cómo fue que fracasó su alto el fuego. Después de haber pasado la mayor cantidad de la noche publicando fotos de él mismo, alabando su propio esfuerzo, el cual a la final del día ha sido un completo fracaso. Y lo peor de todo es que él sabe que ha sido un fracaso total. Y aunque él no lo quiera aceptar, todo el mundo ya lo ha notado y de hecho ya hasta los medios lo han comunicado. Y eso explica por qué después continuaron los gritos justo aquí. Veamos esto antes de hablar sobre los reporteros que lo confrontaron. Miren el clip. I don't think so, but I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit, and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All
Es impactante que él no reconozca que esto es culpa suya y que tal vez no debió haber hecho esa publicación. También es muy importante señalar que Donald Trump ha estado prácticamente narrando toda esta guerra en Truth Social. Todos los anuncios claves y la información clave han venido directamente de parte de él mismo, de parte de su propia red social. Misma empresa a la cual recompró por $400 millones de sus propias acciones. Esto pasó justo este fin de semana. Ahora, yo no sé si estas dos cosas estén conectadas, pero recordemos que si hablamos de Donald Trump, no es raro que también hablemos de fraude. Hay una razón por la cual Donald Trump no está informando ni a Marco Rubio, ni a Pete Hegseth, ni siquiera a J.D. Vance, que es su vicepresidente. Y en vez de preguntarles tal vez si está bien o mal publicar ciertas cosas, simplemente las publica. Y llega a hacer publicaciones muy descabelladas, como esta por ejemplo. Aquí Donald Trump publica en Truth Social: Israel no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa. Esto mientras hacen un saludo amistoso en el aire hacia Irán. Nadie resultará herido. El alto al fuego está en efecto. Gracias por su atención en este asunto. Bueno, está de más decirlo, pero esto no ocurrió ni va a ocurrir. Y la razón por la cual Donald Trump dice que esto no está ocurriendo, claro que sí, es gracias a cadenas televisivas como la MSNBC o incluso por CNN, que no le permiten mentir a Donald Trump. Mira el clip. I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. And, you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and so is MSDNC. They're all, and frankly, the networks aren't much better. It's all fake news, but they should not have done that. Those pilots hit their targets. Those targets were obliterated, and the pilots should be given credit. They're not after the pilots, they're after me. They want to try and demean. You don't believe that Iran can rebuild its nuclear program? No, Iran will never rebuild its nuclear. From there? Absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. The B-2 pilots did their job. They did it better than anybody could even imagine. They hit late in the evening. It was dark with no moon, and they hit that target with every one of those things, and that place is gone. But when I see CNN all night long, they're trying to say, well, maybe it wasn't really as demolished as we thought. It was demolished. You take a look at the pinpricks, and you see that place is gone. And I will say, I think CNN ought to apologize to the pilots of the B-2s. I think that MSDNC ought to apologize. I think these guys really, these networks and these cable networks are real losers. You really are. You're real losers. You're gutless losers. I say that to CNN because I watch it. I have no choice. I got to watch that garbage. It's all garbage. It's all fake news. But I think CNN is a gutless group of people. And the people that run it, nobody even knows it's been sold so many times. But the people that run it ought to be ashamed. MSDNC, a guy named Brian Roberts, he heads it. He's a disgrace. He's a weak, pathetic disgrace. Así que ahora Donald Trump está culpando a cadenas televisivas como la MSNBC o incluso CNN por no alabarlo lo suficiente y que al parecer es culpa de ellos también que este plan de atacar a Irán haya fracasado. Y también habla de cómo gracias a ellos el acuerdo de paz entre Israel e Irán no se dio. Y esto de hecho no tiene ningún sentido ni concordancia. Donald Trump lo único que demuestra es que cada día pierde más el autocontrol y su capacidad cognitiva. Y estoy muy seguro que el programa de lunes por la noche de Rachel Maddow tuvo que ver bastante con el enojo de Donald Trump. Y quiero que veas esta información tan importante que compartió Rachel Maddow justo aquí. Well, again, it depends on who is running the U.S. government. And in the case of President Donald Trump, the way he has been preparing the government for this eventuality is by forcing out the head of the National Security Branch at the FBI. Don't worry, though, there's also a National Security Division at the Department of Justice. Well, Trump demoted the acting head of the National Security Division at the Department of Justice, apparently because that acting chief didn't move quickly enough after the inauguration to take down the picture of President Biden and put up the picture of President Trump. And so he was demoted out of that job. That said, the FBI also has its own specific counterterrorism division. He appears to have been pushed out. He left the FBI last month. But don't worry, there is at least one senior counterterrorism position in the United States government that has been definitively and deliberately filled by this president. It's at the Department of Homeland Security.
Department of Homeland Security's Domestic Counterterrorism Hub leads nationwide efforts to prevent targeted acts of violence of all kinds. President Donald Trump, in his infinite wisdom, has put this man in charge of that at Homeland Security. Feast your eyes. He's 22 years old, 1 year out of college, with no evident national security experience whatsoever. Before volunteering for the Trump campaign, his LinkedIn page reportedly explains that his work experience includes, quote, lawn care work around my neighborhood. Also, working part-time as a clerk at an H-E-B supermarket. He also apparently once had an internship at the Heritage Foundation, an internship. And according to a recent ProPublica profile of this young man, again, who is Donald Trump's best guess at who would make a good counterterrorism chief for the United States government at this moment in time, according to ProPublica, quote, the bulk of his leadership experience comes from having served as Secretary General of a model United Nations club in school. But now that is who Donald Trump has running domestic counterterrorism efforts for the U.S. government, for the U.S. Department of Homeland Security. I feel duty-bound to inform you that the left eyebrow is itself registered as a lethal weapon. So underestimate him at your peril, ladies. In April, there was an arson attack targeting Pennsylvania Governor Josh Shapiro and his family at the governor's mansion in Pennsylvania. 4 days later, a self-proclaimed white supremacist shot up the campus of Florida State University, wounding 6 people and killing 2. ProPublica notes that he used a picture of Hitler as the profile picture for his online accounts. In May, there was a car bombing of a fertility clinic in California for somebody who ascribes to some sort of anti-natalist, bizarre extremist ideology. In late May, 2 employees of the Israeli embassy were murdered in Washington, D.C. In June, an event in support of Israeli hostages in Gaza was the target of a bizarre firebombing attack in Colorado in which 12 people were injured. Last weekend, 1 Minnesota Democratic leader and her husband were assassinated. Another Minnesota Democratic legislator was shot 9 times and has thus far survived. His wife was shot 8 times. She has just miraculously been released from the hospital. So it's not like domestic counterterrorism is a niche concern in America right now. Even before the new and explicit warning about potential revenge inside this country for Trump's decision to bomb Iran. But from the Office of the Director of National Intelligence, where the director is off the Quiet Skies Air Marshal list herself now, and Trump has thrown out that whole program for the whole country because who cares about that stuff, where they are now unleashed at the Office of the Director of National Intelligence so the office can be on full alert for the lizard people to move their power centers into the secret underground cities, right? From the DNI to the decimation of the Justice Department, and particularly the FBI, which is now led at the director and deputy director level by 2 right-wing podcasters, to the Department of Homeland Security, where a lawn boy and model UN kid has been appointed to lead counterterrorism in every element of its responsibility to keep the American people safe. The U.S. government under Donald Trump is, I guess, doing the best they're capable of. This is the best they can do. This is your government under Trump Republican leadership. Working to keep you safe. Esta administración es totalmente incompetente, manda a todos los ciudadanos al caos y parece que ni siquiera les importa. Es una política basada en agravios personales. Para Donald Trump, toda esta guerra ha sido para autolavarse y creerse más. Pero le ha salido el tiro por la culata porque no ha sido así para nada. Y lo único que ha hecho es reducir sus números en encuestas aún más. Donald Trump no ha parado de mentir, no ha parado de decir que gracias a él, Irán e Israel tuvieron un acuerdo de paz, cosa que es mentira. No para de decir que tuvo una misión muy exitosa atacando a Irán, a la base de Irán, donde supuestamente tenían uranio que servía para hacer armas nucleares, cosa que desde un principio le habían dicho que no era así, pero él no creyó, igual atacó, y ¿qué creen? No lo consiguió, no dañó el uranio, ni siquiera destruyó las bases completamente. ¿Saben por qué no dañó el uranio? Porque el mismo Donald Trump publicó días atrás
prácticamente diciéndoles que desalojen, porque Donald Trump no puede estar un día sin publicar, no puede estar un día sin saber que es escuchado por todo el mundo. Le encanta llamar la atención, y por esta misma razón es que sus planes salen mal. Pero bueno, para mí lo más importante es saber cuál es tu opinión al respecto. Y te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Entendiste todo el video? Todas las referencias que hice, el por qué Donald Trump no quiere hablar con estas personas, su vicepresidente, su secretario de defensa, senadores, por qué Donald Trump está peleado con las personas? ¿Entiendes todo el contexto de mis videos? ¿O hay ciertas partes que no entiendes? Porque si no entiendes algo, me encantaría que lo pongas en los comentarios para saber qué puedo reforzar. O mejor dicho, saber qué puedo explicar más mientras esté haciendo videos. Ya que lo que yo busco cuando hago videos es que todos entiendan todo. No importa si llevas 10 años viendo noticias estadounidenses o si llevas un día. Y bueno, me encantaría que me pongas eso en los comentarios. Y está de más decirlo, pero si te gusta estar informado de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Los secretarios del gabinete de Donald Trump pareciera que estuvieran en competencias diarias de quién es peor haciendo su trabajo. Y ayer, Robert F. Kennedy Jr., el secretario de la Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, tuvo la oportunidad de demostrar que él es el peor de todos, y recibió algo de ayuda de parte de Alexandria Ocasio-Cortez, quien lo destrozó no solo por su corrupción, no solo por su incompetencia, sino por la criminalidad en la que él está involucrado durante toda la administración de Donald Trump. Y esto dejó realmente mal a Robert F. Kennedy Jr., el cual está de más decirlo, pero es una deshonra para el nombre de su tío, John F. Kennedy. Así que mira este video de Alexandria Ocasio-Cortez destrozando a Robert F. Kennedy Jr. Thank you so much, Mr. Chairman, and thank you, Secretary Kennedy, for being here today. It's actually not our first time meeting. We met a very, very long time ago when I was 9 years old in Westchester Putnam County at a Riverkeeper event. And I remember back then you talking about the importance of science and environmental action at that time. Listening to a lot of your discussion and a lot of the messages that you provide to people, you talk a lot about corporate influence and corruption in government. And this is an area that's very important to me, and it's an area that I do a lot of work in. I am, as a public servant, completely financially divested of any conflicts of interest with any healthcare companies, any stocks, any lawsuits that I would financially benefit from. Are you? Yes. You're completely divested. Yes. You have no financial interest in any lawsuit, crypto, none of that. No. Oh, okay. Crypto? I own Bitcoin. Okay. And do you have any other securities or assets? I don't. I mean, I had to go through this with the Office of Government Ethics, and I had a few interests that were very minor that I divested. Okay, just checking. I'd always like to. It's a good question. I always like to know what the field is before I enter conversations. So thank you for that. In the healthcare space, something that we've both spoken to is that some of the worst actors are in the for-profit medical space. Are in for-profit health insurance, big pharma, et cetera. And one of the worst companies actually is United Healthcare in this respect. United Healthcare is the largest health insurance company in the country. They are the largest employer of doctors and own thousands of pharmacies, clinics, surgery centers, and home health agencies, as well as hospice providers. Secretary Kennedy, are you aware that President Trump's Department of Justice is reportedly investigating United Healthcare for criminal insurance fraud in some of their for-profit health insurance plans, like Medicare Advantage? I'm not aware of that investigation. You are not aware that the Trump Department of Justice is investigating the largest insurance company in America that I'm not aware of for fraud in Medicare Advantage? No, I'm not aware of that. That you have jurisdiction over? It doesn't surprise me. Okay. In your submitted testimony, you said HHS takes seriously our role as responsible stewards of taxpayer dollars. Are you aware that for-profit insurance corporations like United Healthcare have been found to be defrauding public dollars of more than $80 billion a year? I'm not aware of that number, but You're I'm not aware aware that of there's that? fraud across the for-profit sector. Respectfully,
Secretary Kennedy, if we're making decisions around waste, fraud, and abuse, this is the largest source of waste, fraud, and abuse of public dollars in the public insurance space. You say $80 million? $80 billion a year. 80, did you say 80 million or 80 billion? 80 with a B, billion. With a B, yeah. If that's the case, why did you nearly double the rate that taxpayer dollars give for-profit insurance companies like United next year, if you don't know those things? Double the rate? How did I do that? So your agency nearly doubled the taxpayer dollars that for-profit insurance corporations like United will be paid next year, meaning these companies, the largest of whom is under investigation, criminal investigation by the Trump administration, will be receiving an additional $25 billion from your agency. How is that happening? I would be happy to submit to the congressional record evidence of this. I will enter the CMS press release from April 7th of 2025 into the record, which states that Medicare Advantage corporations will now receive a 5.06% increase in payments next year under your jurisdiction, Mr. Secretary. This is up from 2.2%. I mean, we're without objection proposed from the Biden administration. You are doubling the rate that the Biden. The gentlelady's time has criminally expired. investigated companies. The gentlelady's time has expired. Son terribles para mentir. Por eso hay tanta evasión, tanta pose. Esta proyección del MAGA que hace pensar al mundo que realmente les importa cuando no es así. Y Robert F. Kennedy Jr. es un ejemplo perfecto de esto. Yo no conozco de alguien que haya llegado más lejos de lo que ha llegado este hombre haciendo lo contrario a lo cual era su objetivo principal. Bueno, o al menos a lo que afirmaba públicamente que era su objetivo principal. Robert F. Kennedy Jr. afirma que quiere hacer a Estados Unidos más saludable. Todo esto mientras recortan los fondos para la investigación del cáncer pediátrico, mientras millones de estadounidenses pierden los cupos alimenticios, mientras Donald Trump desmantela activamente el sistema de salud pública. ¿Qué parte de todo esto hace a un Estados Unidos más sano? Robert F. Kennedy Jr. pasa casi todo su tiempo contradiciendo ciencia ya probada y prefiriendo bañarse en pantanos llenos de químicos. Todo esto en lugar de realmente hablar de salud, que es lo que a él le concierne, y tema sobre el que no sabe absolutamente nada. Y Alexandria Ocasio-Cortez lo dejó muy claro. Es increíble el nivel de corrupción e incompetencia que vemos con este hombre. Todos sabemos que Robert F. Kennedy Jr. está en este cargo únicamente para beneficiarse a él mismo y para poco a poco atraer a personas a su pseudociencia, lo cual por cierto es un modelo de negocio muy exitoso para él. Las camisetas antivacunas y la ropa infantil que vende le está generando bastantes ingresos, pero no hace lo que tiene que hacer, que es ayudar al pueblo estadounidense. Y de hecho Robert F. Kennedy Jr. pareciera que lo sabe, parece que sabe que no está haciendo su trabajo y únicamente está ganando millones de dólares aprovechando de que tiene un cargo público. También aprovechándose del gran nombre de su tío, John F. Kennedy, misma razón por la cual muchas personas pensaron que él sería igual, un hombre honesto, un hombre que busca el bien y confían en este destrozo de ser humano. Pero bueno, Robert F. Kennedy Jr. fue interrogado por el congresista D. Gates y al no tener respuesta simplemente se desmoronó. Miren el clip. Judge William Young, a Reagan appointee, said that the administration's explanations for terminating the grants were, quote, bereft of reasoning virtually in their entirety, end quote. He added, quote, I've sat on this bench now for 40 years, and I've never seen government racial discrimination like this, end quote. Mr. Secretary, I have a yes or no question. Does the department intend to comply with Judge Young's ruling? Yes or no? I will comply with yes the or law. no, sir? I'll comply with the law. Thank you. As reported, in your opening statement, Mr. Secretary, you said that you're committed to reducing bureaucracy. But as reported in the Washington Post on April 17, 2025, HHS imposed a new layer of bureaucratic review by which every disbursement has to go through political appointments at HHS. Hospitals, universities, and community health organizations have told me and the other members lately that funds are stuck at HHS due to this so-called Defend the Spend initiative. I asked you about this in the April 23rd letter over 2 months ago, to which you have not responded, and I'd like some answers. Yes or no? Did HHS conduct a cost-benefit analysis on the Defend the Spend procedures? I don't know anything You about don't that know, Washington okay. Post article.
in letters, you don't know whether you did a cost-benefit analysis, right? I don't know. I know that. I don't Okay. know anything about that Washington Post article. I No, don't do you believe know it's anything about the Defend the Spend initiative? true. About what? The Defend the Spend initiative No. that your agency has? You don't know about it. Mr. Chairman, I have an article here dated April 17th, 2025, about the Defend the Spend initiative. I'd like unanimous consent to enter it into the Without objection. Now, in Mr. Secretary, on June 9th, hundreds of NIH scientists sounded the alarm on how this administration has wasted millions of research dollars, injected politics into science, and damaged the public trust. 68 Nobel laureates signed this letter. On June 10th, we sent you a letter. Of course, we haven't gotten a response with our concerns that you or your staff might retaliate against them for telling the truth. So here's my question. Will you commit today that neither you or anyone else at HHS will take any retaliatory action against the brave scientists that work at NIH? This should be an easy answer because it's illegal. I can commit that we are absolutely depoliticizing science at Will NIH you for the commit first that you time. will not take any Biden retaliation? administration, Excuse me. Ms. Chairwoman, the Biden administration politicizes science, and I just Okay, gave you 3 of Excuse thousands me, of sir. examples of Excuse how me, they sir. did that. Excuse me, sir. I asked you a simple question. Will you commit to not taking retaliatory action against the NIH scientists that signed the letter about the research dollars? Yes I don't or know no? anything about that letter. You don't know about the letter? No, I Okay. don't know anything about that letter. This is the Okay, well, first we'll I've put heard that, of it. we already put that, our question in the record. I'd like a response. Now, in my last few minutes, in our letters dated February 28th, April 1st, and May 28th, to which you did not respond, we have some questions about reductions in force. How many HHS employees received RIF notices since you were sworn in? I think around 10,000. 10,000. Did you personally approve those layoff decisions? Of each one, I approved of the policy. Thank you. You approved the policy. Your NIH director, Jay Bhattacharya, told employees, quote, I actually don't have any transparency into how those decisions were made, and I was quite upset about that. It would have been nice to have some say. I guess I'll follow up with more written questions, Mr. Chairman. Thank you. The general lady yield. Este es exactamente el tipo de confrontación que se le tienen que hacer a todos estos dirigentes republicanos. Preguntas directas, preguntas específicas, preguntas que no le permitan irse por las ramas, que vayan directamente al grano, porque el 90% de estos republicanos no saben cómo responder. Y no digo que todos sean tontos. El hecho es que cuando estás haciendo cosas mal, por lo general se nota. De hecho, hace unos días yo estaba viendo un reportaje de que alguien hablaba exactamente de esto. Que los periodistas hacen preguntas como por el estilo, bueno, ¿es posible que en el futuro estuviéramos involucrados? Lo hicimos. Y las respuestas de Donald Trump son las siguientes. Va a ser enorme, va a ser grandioso, incluso potencialmente mucho mejor. Es como que hay que presionar y seguir presionando hasta que responda la pregunta. No te puedes soltar ni un centímetro ni dejar que desvaríe el tema porque lo aprovechan para cambiarlo. Y también hay que aprovechar que actualmente la impopularidad de Donald Trump está por las nubes. Así que estas personas ya no pueden decir lo que sea porque tienen que caerle bien al pueblo. Y si dicen muchas cosas que estén en contra del pensamiento del pueblo, van a ser aún más impopulares y esto es lo que no quieren. Pero bueno, para mí lo más importante es saber cuál es tu opinión al respecto y me encantaría que me la pongas en los comentarios. Me encantaría que me digas tu opinión sobre este hombre, Robert F. Kennedy Jr. No sé si lo conozcas, no sé si lo habías conocido, pero es una persona totalmente detestable. Y está de más decirlo, pero es incompetente para el cargo que tiene. Me encantaría saber tu respuesta en los comentarios y está de más decirlo, pero si te gusta saber de noticias estadounidenses, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Últimamente, Jasmine Crockett no ha parado de sacar de quicios a Donald Trump. Y esto lo ha llevado un paso más allá, haciendo que Donald Trump estalle de furia. Y Jasmine Crockett consiguió esto utilizando a Melania Trump para referirse al tema de las deportaciones ilegales de Donald Trump. Todos sabíamos que esto molestaba a Donald Trump, pero nadie se imaginaba que iba a ir tan lejos como para que él haga una publicación en Truth Social. Y vamos a hablar de todo esto, de cómo Jasmine Crockett habló de Melania Trump, de cómo Donald Trump se enojó, de cómo todo este tema de las deportaciones ilegales afecta directamente a Donald Trump, pero con el tema que quiero empezar es de Jasmine Crockett refiriéndose a Melania Trump.
Así que miren el clip, por favor. It's interesting that we're being accused of wanting all kinds of criminals to be on the streets, or that we don't believe that people should show up to their meetings and appointments. Last time I checked, there's a lot of people that are actually being grabbed as they are going in for their appointments. In fact, we know that one of the candidates that was recently running in this mayoral, he ended up being arrested because he decided that he was actually going to escort people that are actually showing up to their meetings. Or we know that the Pope, yes, the Pope himself decided that the church may need to have people that are going to escort people as they're going into their meetings. Because the reality is that what they are claiming what they want to do versus what they're actually doing, the actions don't match up. And while we are supposed to be talking about visas, somehow we continue to cherry pick and talk about one criminal act and another criminal act. And it is so very interesting to me that, yes, we will say people are xenophobic, because when you start to decide that just because somebody came from another country, they are automatically some kind of criminal, that does sound kind of xenophobic to me, because you are using a paintbrush to paint an entire group of people where the vast majority of them are coming here because they are actually seeking a better life. But let me get to what this hearing is supposed to be about. The idea that Trump and my Republican colleagues want to restore integrity and security in the visa process is actually a joke. Let me be clear. Integrity is not snatching lawful visa holders off the streets and throwing them into unmarked vans. Integrity is not revoking visas based on social media posts that hurt somebody's little feelings because kids decide that they want to go after Trump or this administration. We have a thing called free speech in this country. And since we're talking about integrity, I'm confused as to why my Republican colleagues aren't talking about the lack of integrity when it comes to the president's family's visas. Let me remind y'all that Melania, the first lady, a model, and when I say model, I'm not talking about Tyra Banks, Cindy Crawford, or Naomi Campbell level, applied for and was given an EB-1 visa. And what that stands for is an Einstein visa. Now, y'all that don't know, let me tell you how you receive an Einstein visa. You're supposed to have some sort of significant achievement, like being awarded a Nobel Peace Prize or a Pulitzer, being an Olympic medalist, or having other sustained extraordinary abilities and success in sciences, arts, education, business, or athletics. Last time I checked, the First Lady had none of those accolades under her belt. It doesn't take an Einstein to see that the math ain't mathin' here. Nevertheless, what Republicans are doing with this reconciliation process, the travel bans and revoking visas jeopardizes our national security. It threatens our communities, our higher education, and our economy. Visas like the largely vetted J visas for higher education and M visas for trade, training, attract the next innovators, medical providers, researchers, and educators that we need to build on American success. I'm not gonna mess up your name, so I'm not doing that. But I'm with you, okay? In your experience, do individuals on J or M visas typically improve or impair our economy? They generally improve the economy, and I can give a brief example. My wife is a very successful woman. She makes a ton of money, which I'm grateful for. And the reason why we're able to do that while having 3 children is because of the au pair visa, somebody who is here on a J. Who is here and able to supply this for us. But I also want to defend Melania real quick. Not everybody could marry Donald Trump, and I think that's quite an achievement. So I think she deserves credit for that. Nobody up here could have done it. You sure right, I couldn't do it. But anyway, in fact, J visa holders contribute $43.8 billion to the U.S. economy and support more than 300,000 jobs. And make no mistake, immigrants improve the health of U.S. citizens too. Despite the fact we already have a doctor shortage, Trump's reckless travel ban and visa overhaul are exacerbating this crisis by impairing hundreds of hospitals with foreign-trained doctors set to do their residencies here in the United States, meaning fewer people will get the help they need and more people will die. Now, let me remind you that Republicans are trying to gut Medicaid. Roughly 4.5 million people receive caregiver services through Medicaid, and most of these folks are in red states. And wouldn't you know that in 2023, Kaiser Family Foundation estimated that almost 30% of long-term care providers or home caretakers were immigrants. It's like Republicans want Americans to suffer. Now, Republicans say visas make us less secure, but let's talk about how U visas given to victims of crimes like rape, murder, human trafficking, torture, abduction, kidnapping,
to help law enforcement with their investigation or prosecutions of these crimes. These folks are risking their own security for broader safety of Americans and our communities. Me encanta lo que hizo Jasmine Crockett al mencionar a Melania Trump y al hacer enfurecer tanto a Donald Trump, ya que utiliza un argumento muy bueno refiriéndose a Melania Trump para poder hablar, o mejor dicho, referirse a las deportaciones ilegales que ha creado toda la administración de Donald Trump. Es simplemente una obra maestra, pero como les dije, Donald no estaba nada contento con esto, a tal punto que creó una publicación en Truth Social, ya saben, la red social personal de Donald Trump. Aunque de hecho últimamente Donald Trump ha estado tan enojado que cualquier cosa que lo hace enojar un poquito más, la publica en Truth Social. Miren por ejemplo esta publicación. Donald Trump escribió en Truth Social: tengo una idea para los demócratas, para volver a ponerlos en el juego después de años de haber sido dejados al margen, incluyendo una de las mayores derrotas de la historia, la elección presidencial del 2024. Los demócratas deberían denominar a la candidata de más bajo coeficiente intelectual, Jasmine Crockett, como presidenta, y Alexandria Ocasio-Cortez debería de estar en la vicepresidencia, y 3 miembros de alto nivel del gabinete sumando a nuestro futuro alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. Nuestro país realmente está arruinado. Bueno, tener de presidenta a Jasmine Crockett, Alexandria Ocasio-Cortez dentro de la Casa Blanca no suena nada mal. Pero bueno, Donald Trump debería dejar de meterse en otros partidos y enfocarse en cómo su partido republicano lo está detestando. Enfocarse en cómo su administración está yendo por los suelos. Y enfocarse en que todas las personas que antes lo apoyaban ahora le dan la espalda. Me encanta ver todo lo que está pasando. Me encanta ver que la gente por fin se quitó la venda de los ojos y se está dando cuenta de que Donald Trump no es para nada lo que él prometía ser. No es un presidente antibombas, no es un presidente que va a conseguir un mejor estilo de vida para nadie. Es simplemente un hombre que quiere llenarse los bolsillos y llenar su ego. Así que me encanta lo que hizo Zohran Mamdani, un miembro de la Asamblea de Nueva York, logrando nuevamente sacar de sus casillas a Donald Trump. Porque Zohran Mamdani, por si no lo conoces, es un gran hombre, un hombre que le gusta hacer las cosas bien y pensar en los demás, cosa que Donald Trump no hace para nada. Y Zohran Mamdani ha logrado mejorar el transporte y ha logrado que la vida infantil de los menores sea mucho más segura y saludable. Actualmente el gobierno de Donald Trump es un pésimo chiste. Jasmine Crockett continuó su denuncia en el Congreso hablando, o mejor dicho, criticando el plan de deportación ilegal de la administración de Donald Trump. Y esto lo hizo con una crítica directa al ICE. Miren el clip, por favor. So it's good for us to be having the first immigration hearing in memory, not on enforcement tactics at the border or in our communities, but instead about visas. Alas, the president's record on visas is riddled with the same bursts of extremism and dogmatism and fanaticism that have made his enforcement measures so unpopular. He and his administration have tortured our laws and trampled our Constitution to kick out permanent resident green card holders and students and target universities who voice opinions that he disapproves of. As part of its effort to undertake a hostile takeover of America's colleges and universities, the administration interrupted interviews for student and exchange visitor visas. The result, about 15% of foreign doctors slated to begin their work at American teaching hospitals around the country were unable to get their visas in time to start the medical year next month, all at a time when we have a serious doctor shortage in the country that threatens access to care. And the monstrous reconciliation bill threatens to slash Medicaid funding on which rural hospitals rely. The administration has also recently implemented its xenophobic travel ban to unilaterally ban entrance to the country for all nationals of 19 different countries, with minor exceptions. Categorically denying visas to nationals of these countries does not make us safer or freer or more prosperous. It cements us in the eyes of the world as a vindictive, isolationist, and increasingly undependable and authoritarian country. The travel ban will likely have significant economic consequences by restricting travel and migration from the targeted nations. In 2022, at least 298,000 non-citizens from countries affected by the new travel ban arrived in the U.S. Most of them came to the U.S. temporarily, spending money as tourists or as students, fueling our economy. The following year, households with nationals from the targeted countries collectively earned $3.2 billion in income, paid $715 million in federal, state, and local taxes, and held $2.5 billion in spending power. Donald Trump also paused the refugee program, claiming the entry of these thoroughly vetted and re-vetted individuals would be detrimental to the United States. But then he allowed white Afrikaners to apply via a Google form and to undergo an expedited process to come to the U.S. as refugees. And it should shock no one to learn that after they arrived, reporters were able to dig up numerous anti-Semitic posts
from the refugees. One of them had never been subjected, apparently, to the new anti-Semitism screen being used for other visa candidates. The title of this hearing is Restoring Integrity and Security to the Visa Process. How does any of this restore integrity or security? These random pauses, arbitrary bans, ad hoc detentions do nothing to improve security or integrity in our process. President Trump has turned our visa system into a terrain of caprice and selective punishment he can wield against his chosen political enemies and use to demonize and scapegoat immigrants, including visa recipients. This war on immigrants is designed to distract us from the fact that they're trying to cut 14 million Americans off of Medicaid, destroying small businesses with chaotic and unlawful tariff policies, gutting federal agencies and programs charged with protecting Americans against scams and frauds, and using the pardon power to transfer more than $1 billion from the victims of crime to the perpetrators of crime. Sometimes the president's had his lucid moments on immigration. During his first term, while saying he wanted to build a big, beautiful wall, he said the wall would have a big, very beautiful door, signifying his support for legal immigration. In brief, lucid moments like these, I try to find hope that we can work together across the aisle to focus on a secure border, the removal of immigrants convicted of serious crimes and public safety threats, a pathway to citizenship for the law-abiding, tax-paying, undocumented immigrants who Trump recently called very good long-time workers, and a modernized immigration system that will make it easier to come here lawfully while protecting American workers. We've come very close to doing this in the past. We can do it again. Tom Paine, who arrived in the country in 1774, fell in love with America when he got here. He said, this land will become an asylum to humanity. Not an insane asylum, mind you, but a place of refuge for people seeking freedom from religious and political and economic persecution and discrimination from all over the world. So let's live up to the original vision of the founders. This is a nation made up of immigrants and the descendants of people who were enslaved and of the original Native Americans. But this is a land of immigration, a land of immigrants, and a land of laws. We can make it all fit together, and I hope we can work together on a bipartisan basis to make that happen. Es un gran día para denunciar lo terrible que es la administración de Donald Trump. Y aún mejor con dos de nuestras personas favoritas, Jamie Raskin y Jasmine Crockett. Realmente no puedo pedir más. Bueno, sí puedo pedir algo. Me encantaría que me pongas en los comentarios qué te pareció este video, si te pareció importante, si te parece no tan importante, y más que todo si lo llegas a entender. Está de más decirlo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.